Udah saya tampilkan juga. Berarti kalimat langsungnya itu the weather was extremely bad as the plane came into lane. Tenses apa yang berubah di sini, Mbak? Kalau commented tetap enggak, maksudnya ini dari kata the weather until into lane. Ya, di indirect speech-nya ini kita jumpai ada tenses had been, past, perfect. Nah, kalau kita ubah ke direct speech, tensesnya itu berubah juga menjadi simple past, right? Jadi itulah salah satu contohnya. Okay, please open your book page on page 11.4. Sudah ketemu? 11.4. 11.4. Oh, saya kira ada contohnya di sini. Tunggu. Oh ya, kita lanjut aja ya, Mbak ya. Mohon maaf. Oke, selanjutnya ada beberapa idiom tentang time. Contohnya on time. Biasanya ini kita sering jumpai kalau misalnya kita mau menghadiri sebuah meeting. Means not to be late. You arrive at the right time. The sentence we put on time in the middle of the sentence, like the train always run on time. In my country, they are never late. Another example, like time flies. Maaf, Mbak Nafiatun. Kalau run ini meaningnya itu berjalan. Jadi schedule-nya itu selalu berangkat tepat waktu, berangkat. Kalau tiba kan berhenti. Kalau ini run ini meaningnya berangkat tepat waktu. Ya. Oke. Yang berikutnya ada istilah time flies. Udah tahu artinya ini apa? Time flies? Ya, waktu berlalu. Biasanya time flies so fast ya. This common idiom means that time passes quickly. Ya. Misalnya, time flies when you are having fun. And another example, like as time goes by. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Ya, Mbak Ayu? As time goes by. Seiring berjalannya waktu. Ya, means as time passes or moves. The passing of time. In the sentence we can find like, as time has gone by, I have become less interested in going to nightclubs on the weekends. Ya, oke. Another example, like kill time means to do something that is not very interesting or important to pass time. And time after time, we usually found the lyric in the lyric of the song. When it means when something happens or is done time after time. Maksudnya waktu demi waktu. Oke. Please open your book page 11.7. Kita coba terjemahkan task 5. Ya, sudah dapat, Mbak? Oke, coba Mbak Desti bantu saya terjemahkan task 5. Iya.
Iya, nggak apa-apa, saya bantu nanti, Mbak. Oke. Iya, however, tetapi kalau misalnya di dalam teks teks apa ini, artikel, teks, coba lihat dulu teksnya ini, semua rata-rata memakai bahasa formal, right? Ini teks apa? Teks artikel kan? Artikel yang biasanya kita jumpai di newspaper or on the website, right? Ya, on the formal website. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam formal language, adverb itu ditempatkan di tengah. Oke? Coba Mbak terjemahkan kalimat pertama. Bagaimana Mbak tempatkan adverb itu di tengah? Berarti itu diletakkan setelah subjeknya, bukan? Iya. Iya. Ini manusia pada umumnya. Bahasa resminya apa? Human beings. Manusia. Itu bahasa formalnya. Human beings atau mankind. Tetapi kalau di awal kalimat itu lebih cocok, lebih tepat menggunakan human beings. Oke, coba Mbak. Ya, human beings. However, to be-nya apa? Human beings itu jamak atau singular? Jamak, berarti ya pakai iya, satu arti. Ya, are. Human beings itu jamak tadi kan, Mbak? Berarti are. Karena kita nggak menjumpai kalimat keterangan waktu bahwa kalimat tersebut, bahwa kejadian tersebut berada di masa lalu. Jadi kita pakai simple present. Oke, are special. Ya. Ya, yang kemarin saya jelaskan refleksi ya, pronouns itself. Ya. Ya. Ya, language itself merupakan. To be-nya apa? To be-nya tadi saya jelaskan bahwa di teks ini kalau tidak diberitahu keterangan waktunya, berarti itu menggunakan simple present. Ya, berarti pakai are you sure, because the subject is not singular, is not plural. Pakai are. Iya, kalau iya, right. So, sesuatu, something. Sometimes itu kadang-kadang, Mbak. Something that jarang, rarely, seldom. Ya, rarely, seldom, ya, tergantung jenis kalimat apa. Ini karena jarang, baiknya sih saya pakai bentuk adverb, rarely. Iya, ly. Okay, so how could it be? Something that is, jangan lupa to be-nya is
that is, ya, rarely, iya, dipikirkan, ya. Think itu, nah karena kita tadi udah pakai to be, dan ini bentuknya pasif. Apa bentuk kata ketiga dari think? Bentuk kata kerja ketiga, verb 3-nya. Think, talk, talk. Think, talk, talk. Iya, iya. Karena bentuknya pasif, dipikirkan. Is menjadi is rarely talk about, right? Oke, lanjut kalimat kedua. Sedang menggunakan, itu tenses apa, Mbak? Present continuous. Present continuous to be plus verb ing. So how could it be? You menggunakan. Yeah, right. You're right. Using verb ing, using at this time. Yeah. Using it at this time, yeah. Or now, using it karena menggunakannya, nya. Using it now, yeah. And tanpa memikirkannya, atau tanpa sadar memikirkannya. How could translate tanpa sadar memikirkannya? Kalau sadar, bahasa Inggrisnya conscious. Kalau bentuk adverbnya consciously. So it could be you are not consciously thinking about it. And okay? Ya. Coba lompat, Mbak, ke kalimat yang berikut yang dari, tunggu ya. Nih, dari manusia lain dapat membacanya bahkan setelah ribuan tahun. Iya. Ya. Kalau di kalimat ini kita bisa pakai mankind. MANKIND. Mankind or people. Ya. Coba, Mbak. Can membaca, reading, membacanya, nyanyi ini kemana? Reverse to what? Mengacu pada antecedents what antecedents? Ya, it. Nanti kalau di sini kita lihat kalimat sebelumnya. Dan sejak zaman dahulu manusia telah merekam apa yang telah mereka lihat, rasa dan pikir dalam lukisan-lukisan gua, lambang-lambang hieroglif dan tulisan, lukisan-lukisan gua.
So we can, ya, no, membacanya. Jadinya ini antecedentnya apa? Ya, pendahulunya, maksudnya yang saya maksudkan dia mengacu pada kata benda apa? Lukisan gua. So how could you translate? Tapi membacanya perlu juga kita translate. Sometimes we can only use pronoun, but sometimes we can come with the antecedent, the previous noun. Yeah, so read these paintings, right? Can read these paintings. Yeah. Untuk menjelaskan kata gantinya di sini. Oke? And then bahkan itu artinya even. Iya, even. Setelah, after, ribuan tahun, thousand years. Nah, perlu kita gunakan time idioms yang sebelumnya kita pelajari, as time goes by or have gone by, untuk memperjelas bahwa setelah bahwa kalimat tersebut, bahwa peristiwa ini telah terjadi ribuan tahun telah berlalu. Oke, have gone by, jangan lupa ya Mbak. Oke. Sometimes you can use time idioms in this in a particular sentence. And then here are reciprocal pronouns. Yeah, there are some reciprocal pronouns like each other and one another. When two or more people do the same thing, and each other refers to two people, and one another refers to more than two people. See the differences? But this distinction is disappearing in modern English. For example, Peter and Mary helped one another means that Peter helped Mary and Mary helped Peter. Jadi saling. Ini arti each other dan one another ini. Ya, suara saya juga dengar, suara saya mantul di laptop saya di sini juga. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa ini, Mbak. Kita lanjut aja ya, Mbak ya. Tapi masih kedengaran jelas kan suara saya, Mbak? Ya, but it's okay. Oke. Ini sebenarnya artinya each other dan one another sama-sama punya pengertian dalam bahasa Indonesia, artinya itu saling. Tetapi apa perbedaannya? Tadi each other itu refer to two people, only two people, dua orang. Tapi kalau ya Mbak, kenapa? Oh, halo. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana? Oke. Ya. Jadi kalau one another itu refer to more than two people, ada lebih dari dua orang. Seperti ini, Peter helped Mary and Mary helped Peter. So we can use one another. But we can see in the sentence we send each other Christmas cards, means that we send them a Christmas card and they send us a Christmas card. We also use the possessive
forms each other's and one another's. For example, like they have to look after each other's children, and we often stay in one another's houses. Okay? And these reciprocal pronouns cannot use as a subject of a clause. So, yeah, we can found it in the middle of the sentence. Okay, sampai sini ada pertanyaan? Are you there? Hello? Anyone? Have any question? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, perlu saya jelaskan apa itu perbedaan apart versus a part. Ya. So, the two word phrase apart is comprised of the article and the noun part, which denotes a piece or segment of something such as an object, activity, or period of time, which combined with other pieces makes up the whole. For example, in the sentence, how guns became a part of American culture. A part, kalau diartikan menjadi bagian. Bagaimana senjata tersebut menjadi bagian dari budaya Amerika. How about a part? So the word apart is generally used as an adverb used to denote that two or more people or things are separated by a distance at a specified distance from each other in time or space. For example, in the sentence, more than 500 miles apart. Donald Trump and Joe Biden debate competition. Apart, artinya terpisah. Yeah. So we can see in our, how to say, sebentar, saya lupa catat. Terpisah ada di halaman berapa ya? Oke, mungkin kita bisa lewatkan saja nanti mungkin kalau saya temukan. Oke, please open your book page 11.21. Please open your book page tax 6 page 11.8. 11.8. Hello? Everybody there? Ya? Mbak Desti, Mbak Ayu. Tolong terjemahkan kalimat ini. Orang sekarang dapat saling bercakap-cakap. Kalimat ketiga. Ya, orang sekarang dapat saling bercakap-cakap walaupun keduanya terpisah sangat jauh. Halaman 11.8. Iya. Ya. Each other or one another. Iya. Walaupun ya, iya, yang saya jelaskan tadi. Nah, itu apart. They are apart so far. Biasanya penggunaan kata apart itu diletakkan setelah noun, di akhir kalimat. Ya, di akhir, setelah noun. So, how could you make it the word apart after noun? Sangat jauh. Itu refer to what? Jarak. Jarak itu biasanya diukur pakai apa?
Iya. So, iya. Pakai mil. Miles sangat jauh. Kita bisa pakai many. Many miles apart. Ya, itulah salah satu contohnya. Oke. So now we can open our book on page 11.21. Ya, coba kita lihat kalimat pertama. Ya, kalimat coba Anda bayangkan ketika Anda baru saja mengangkat gagang telepon untuk menghubungi seorang teman yang bertempat tinggal di Inggris. Perhatikan kata ya, halo. Ya, ada gangguan atau ada masalah? Oh, siapa Mbak? Namanya? Oh, Mbak Yeni. Oke. Halaman 11.21. Ya. Oke, coba perhatikan kalimat yang pertama. Kata gagang telepon di sini kalau kita terjemahkan menjadi secara harafiah seperti menjadi apa, Mbak? Mbak Yeni? Ya, udah dibuka halaman 11.21. Ya. Kalau misalnya kita terjemahkan secara harafiah kata gagang telepon, itu terjemahnya menjadi apa? Kalau terjemahannya secara harafiah, the phone handle. Tetapi kata the phone handle itu terkesan janggal, dan maka kita cukup menerjemahkannya menjadi the phone. Ya, oke. Jenis terjemahan apa ini? Kalau kita menghilangkan salah satu katanya, eliminasi atau elipsis. Oke. Ya. Elipsis. Oke. Seperti di ajang-ajang pencarian bakat saja, Mbak. Eliminasi. Oke, kita lanjut. Nah, terkadang kita bingung apa ini perbedaannya most, almost, and almost all. Apakah ini sama artinya? Menurut Mbak, most, almost, and almost all ini sama nggak pengertiannya? Almost and almost all. Oke, kalau gitu saya jelaskan. Nah, so almost is an adverb, means nearly, sangat hampir. For example, I almost failed the exam, means artinya kalau I almost failed the exam artinya I didn't fail, berarti dia tidak gagal. Oke. Kalau he almost died, means that he didn't die. Oke. Berarti faktanya itu kebalikan dari kalimatnya, bukan kebalikan sebenarnya. Ya, faktanya berarti dia tidak mati di dalam kalimat berikut. And the other example, like she's almost 20 years old, hampir, berarti she'll be 20 next month, berarti dia hampir 20 tahun. He's almost 2 meters tall, means he's hampir 2 meter. Okay, and another example. And how about almost all? Hampir semua. Jadi in this, I explain a little bit. So it simply means almost plus all. It's same with the word everyone. So we can see in this sentence, I know almost everyone here. Jadi kita bisa gunakan I know almost all the people here. Jadi kita bisa gunakan kita bisa ganti everyone itu menjadi all the people. Means that nearly all the people. See? Oke? Lanjut. How about most? Kalau terjemahkan
Bahasa Indonesianya apa? Paling banyak atau kalau di superlatif itu artinya paling, paling, ya, ya, right. So the word most is an adjective, means that the majority, the largest part, nearly all of. For example, adverb. Kalau most ini fungsinya adjective, jadi adjective yang modified noun, jadi selalu diletakkan sebelum noun, selalu diikuti oleh noun. Okay? For example, most. Kalau almost all tadi, almost all plus the noun, bisa sama artinya dengan everyone, all the people. Ya, yang pasti almost all plus noun, diikuti noun. Oke? Kalau yang tadi adverb almost plus verb, tadi kita udah bisa lihat contohnya kan? Coba saya balik. Ini almost all plus noun, the people. The people ini noun. Kalau almost yang sebelumnya, nih, almost means hampir, nearly. Fail itu apa bentuk? Bentuk kata, kelas kata apa, Mbak? Kata kerja, right? So, ya kata kerja. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di sini. Kalau most di sini fungsinya sebagai adjective, selalu diikuti oleh kata benda, noun. Okay? And then there is another example. Most people would like to be rich. I have been to most countries. See, car, people, countries is a noun. We also use most as a pronoun with a similar meaning. Most of my friends can speak English. Ada bentuknya most of, ada bentuknya most. Oke? Tapi di sini fungsinya most of ini fungsinya sebagai pronoun. Perhatikan perbedaannya. Kalau dia fungsinya nggak sebagai pronoun, sebagai adjective, berarti langsung diikuti oleh kata benda. Kalau most dengan most of ini fungsinya sebagai pronoun, jadi diikuti oleh kata benda, tetapi ada kata of. Oke? Misalnya ini, I spent most of the $100 you gave me. Okay, please open your book, page 12.5. Ya, sudah dapat? Nah, perhatikan kalimat kedua ini. Coba perhatikan kalimat kedua. Mereka tewas dibantai 2 siswa yang berulah seperti Rambo. Ini jenis kalimat apa? Bentuk kalimat apa? Bukan tensi saya tanyakan. Ya. Ini bentuk kalimat apa? Pasif. Nah, kalau di dalam teks bahasa Inggris kita bisa ubah kalimatnya menjadi kalimat aktif. Oke? Ya. Iya. Tetapi ya, kita lihat kata kerjanya. Ini dalam English version atau Indonesian version. Kalau di English version itu ditandai dengan to be plus verb 3. Kalau di Indonesia ya gampang kita itu ditandai dengan kata di plus verb, diikuti oleh kata kerja, kata dasarnya. Nah, oke. Kita lihat di sini penerjemah berusaha
men, eh, men- ya, penerjemah berusaha mengubah kalimat aktif, eh, kalimat pasif di sini menjadi kalimat aktif. Mengapa? Ada yang bisa bantu jelaskan mengapa? Oke, Mbak Yeni bisa kasih pendapatnya? Halo, mengapa? Ya, halo. Iya, aktif, iya. Mengapa di sini penerjemah mengubahnya menjadi kalimat aktif? Ya, jadi menurut saya ini sah-sah aja. Karena apa? Karena kita melihat bentuk gramatikalnya bahasa sasaran. Di sini kalau kita terjemahkan secara harafiah, bentuknya jadi bagaimana, Mbak? Mbak Ayu bisa kasih pendapat? Ya, coba kita terjemahkan secara harafiah. Mereka tewas. They are, they are, died, died. Dibantai? Butter. Ya, by, who are, who acts like rainbow. Menurut Mbak itu bentuknya udah bagus nggak? Agak aneh ya. Jadi ya, terkadang kalau kita melihat hasilnya agak aneh, kita bisa ubah kalimat pasifnya ke kalimat menjadi kalimat aktif. Ya, itu tergantung penerjemahnya. Bagaimana supaya hasil terjemahnya terkesan alami. Nah, coba perhatikan kata timah panas. Kalau kita baca ini kalimatnya secara keseluruhan, dengan wajah dingin tanpa belas kasihan, mereka memberondong temannya sendiri dengan timah panas. Ini maksudnya timah panas ini kan sama dengan how to say in Indonesia. Maknanya itu apa, Mbak? Mbak Napiatun? Peluru. Iya, peluru. Kalau di dalam kalimat ini, makanya di terjemahan bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan menjadi bullets, peluru. Iya, ini salah satu phrasal verb in Indonesia, timah panas. Jadi kita harus mengerti dulu ini apa maksudnya. Apakah betul-betul timah yang merupakan bahan baku timah ya, atau maknanya itu salah satu bagian dari senjata. Maksudnya artinya peluru. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, karena dictionary kita itu tidak menerjemahkan style style bahasa itu, cara penulisan pengarang cara bagaimana style the author style in writing a text, hanya menerjemahkan word per word, word by word translation. Jadi maknanya itu terkadang tidak dapat. Jadi kita harus pahami dulu ini mengarah ini maknanya ini mengarah ya, ke kata benda apa, kata kerja apa. Jadi kalau kita jangan 100% kita bergantung pada dictionary, tetapi
kita lihat gaya penulisan pengarang itu bisa berbeda-beda setiap pengarang, setiap ya. Jadi kita di sini sebagai penerjemah jangan menerjemahkan satu persatu. Ya, kalau kita terjemahkan di dictionary menjadi hotpin, tapi kan aneh, jadi terkesan aneh. Betul nggak, Mbak? Jadi kita harus pahami, seperti timah panas ini kan artinya peluru, makanya diartikan jadi bullets. Oke? Karena ini karena ini teksnya ini bercerita tentang pembunuhan. Senjatanya itu merupakan pistol. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke, kita lanjut. Berikut ada yang namanya quantifier. So I will explain a little bit perbedaan dari some and any. So some and any are used with countable and uncountable nouns to describe an indefinite or incomplete amount. So some, kalau kita terjemahkan dalam artian bahasa Indonesia itu artinya apa, Mbak? Some and any, beberapa atau ya beberapa ya. So perbedaannya kita udah bisa lihat, some itu digunakan untuk positive statements and also use ya kalimat pertanyaan. Also used in questions where we are sure about the answer. Ya, kalau kita yakin bahwa jawabannya seperti yang kita maksud, berarti kita bisa pakai gunakan some. For example, did he give you some tea? So jadi how to say this, he, subjeknya ini yakin bahwa the object you have some tea. Okay, and the second example, is there some fruit juice in the fridge? So means that I think there is. Okay, some also use where the question is not a request for information but a way of making a request, encouraging or giving an invitation. For example, could I have some books, please? Okay. Jadi ini some water, ya, karena water kan bukan countable nouns, uncountable. Okay? How about any? So any, is used in question and with, not in negative statements, but sometimes we can found in a positive we can use any in the positive statements. For example, ini contoh di dalam kalimat negatif. He didn't give any tea. Is there anything to eat? Ini salah satu contoh a real question. Nah, any can also be used in positive statements to mean no matter which, no matter who, no matter what. For example, they can choose anything from the menu, or you may invite anybody to dinner. I don't mind who comes. So, see, jadi kata ini tidak hanya digunakan untuk kalimat negatif, tetapi bisa juga di dalam kalimat positif seperti di dalam contoh berikut. Okay? Please open your book, text, page 12.6. Let me see. Ya, kalimat pertama. Text to kalimat pertama. Ya, Mbak Napiatun bisa tolong bantu terjemahkan kalimat pertama. Jadi oke. Kalau gitu bagaimana teman-teman yang lain? Who can be a volunteer here now? Iya, Mbak Umi.
ya.